ассалому алайкум подписчикони канали Мошин Бозор TG. мо қарор дорем дар Мошин Бозори Хуҷанд ҳаматона бо омадомади иди Саиди Фитр табрик мекунем. Сасяни балон дошта 4 балон нафана авсан Opel Bechka солаш 1998. мотор 1.6 газу бензин достон. Утилизация ҳайс чанд техас мотор нест. худотон карем мегиритон. داخل салони мошин топ тоза карочи салон ва кораш нест 100% салон. салоно тоза, коробка механика, мантифон, кондиционеро ҳай достон. доستان نقش 38000 سامان افتاسی هم باز معامله میشه دوستان. مخصوص دیگه باشد و نمره تلفن زنگ میزنیم خداخواد نقش دسترش که سودا که میگیریم. من 92 626 10 90 زنگ زنیتون با سودا میشه خداخواد. لایک فراموش نکنید دوستان، دستگیری کانال نکنید دوستان. با یک برای شما سانتا-فی سفید 2014 4WD دوستان. سفید رنگش، موتور 2 دیزل. این سفسانی بالان‌های ماشین دیسکا بالان نو. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. من در رو اپچات که درشیم یک شدنی ها بکن شدم. داخل سلام پیش 4 الکترونی و نچاش الکترونی سیدنیا لیف. سلام توپ تازه. دردگی ایخی گب کن نیست. کارابکا автомат مانیتور مانیفون کانسینر مولتیرول پامل نوارات گویمان میشد. پانرامش نواسنیکی ببیتلی سانتا-فی باشتمونه. معلومات ماشین بازار خوجنده. لایک فراموش نکنید. من دوستان نرخش 165000 سوم افتاسی هم نرخی با ارزان شد افتاسی هم اید به 165000 سودا میشونه. اسپلیت کنیتون با ماشین قیمت نشده پیش. تلفن برای تماس 92 695 45 زنگ زنیتون. این ماشین بازار خوجنده قرار دارد. ماشین معلوماتی بیشتر با خود صاحب ماشین گیرتون. همه‌ش دکومنتش همه همه دکومنتش تک تایید. دکومنتش همه 100% утилизация техас мотор растамошка همه 100% دوستان. اسپلیت کنیتون فقط تمام. من دوستان ماشین آبتی ما مرسدس سیچکا سال برادرش 1998 94 می 1994 است. موتور 2 سوزشواری گاز بنزین رنگش سفید دوستان. این ساسیانی بالان‌های ماشین утилизацияш будааст. техас мотораш тамом мешад. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم دوستان. ماشین خیلی در حالت خوب. داخل سلام کانتینر پانتر همه شافتوشن سالداش لوس میدیم ماشین. коробка механика мантифон кондиционераш будааст. ягон хеле байдак не сахт тариф каросян рост медируём мене. دوستان ساسیانی моторош نقش 40000 سوم افتاسی هم باز معامله دارد دوستان. نمر چند نکا تلفن 92 که 92 757 27 27 755 نه 755 27 27 زنگ میزنیم با سودا میشه. 40000 سودا میشه. این ماشین بازار خوجنده قرار دارد. یعنی که بیایید نه نزدیک بینید. لایک فراموش نکنید دوستان. من دوستان برای شما با یک تا اوپل استرا جی سالش 2000 چند گفتید کنم 70000 دکومنتش همه شاهی نه. دکومنتش همه شاهی.
احساس یعنی بالانای ماشین نه ماشین هم در حالتی خوب میرسد. سرنگ سریبرام و این نمود از قفای ماشین موتور 1.6 اینژکتر دوستان. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. درشم یک شاید من آقا کا کلدش نباس دوستان. коробка механика. нархи мошина 70000 сомон футоси ҳам боз муомила мешавад дӯстон. мақосдек бошад мошинбозори хуҷамби мебинане. любой мошин дар куша ҳамҷо омада дида маъқул кара мегирем дӯстон. лайка фаромӯш намекунед. ҳамин дӯстон мақосдек боша ман па номер телефон ё занг мезанем маълумоти бештаре мегирем. 92 627 88 59 занг зентон бо маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин диҳтон дӯстон. лайка фаромӯш накунед. андосон нишон Toyota Alfa рангаш сип сиёҳ. любителои Alfa боштон марҳамат кунитон мошинбозори хуҷамбе эҳсосяни балонои мошин нархаш 125000. ина ҳамаи ин дута ҳардушон якта одамона ин дута кадомаш мақбул дига бошад мебиёитон мебинитон ҳардуше кадомаш мақбул шад мегиритон мебиёитон. ина документаши кара метиҳан нархаш 125000. андосон дохили салони мошин 4 электроойна сидениҳо латта мултирол салонот топ тоза коробка автомат монитор мултирол ҳама чиз ҳайдесон. марҳамат кунитон боз омда мошина аз наздик бинитон. андосон 2.4 мотораш 2.4 бензин 125000 сомон документаш нест кара метиҳан ҳамаш кара метиҳан дута ҳай кадомаш мақсуд ҷӯша биёитон мошинбозори хуҷамбе қарор дорад ҳадбин мошино кадомаш мақсуд шад мегиритон мебироитон дӯстон. лайка фаромӯш накунед. мошина авбатимо Opel FK дӯстон солаш 1995. состояниш дар ҳолати хуб дӯстон. мотораш 1.6 мин состояни балонои мошин мотор 1.6 сӯзишворӣ газу бензин. документаш ҳая акоама документа ҳама 100% стилизация техас мотора чанд пул футосине сита мештиш 30000 шудаш футосиан дӯстон дига савдо намешаванд. дохили салони мошин салонот топ тоза ва низ коробка механика мантифон кондитсионер ҳама буду бало ҳай пробегаш 222000. хедаро боша марҳамат кунитон тепи сарби бо люкан бас мошини арзоне ки тозаи адас натитон. нархша 30000 сомон футосиам боз муомила мешавад дӯстон. ҳама документаш 100% ҳай дига савдо намешдаи не муомила намешда 30000 дига савдо охираш 30000. мошин дар ин мошинбозори хуҷанд қарор дорад мана дӯстон. мебиёитон бо наздик дида маъқул кара мегиритон дӯстон. лайка фаромӯш накунитон. ман дӯстон мошина авбатимо Toyota Alfa солаш 2008 вагон футосиан ранг сип сиёҳ. мошина қаро қомуша бинитон дари қафош сахт аст. ин состояни балонои мошин сӯзишвори бензин дӯстон. ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон пеш маълумот медиҳем. лайка фаромӯш накунед дӯстон. любителои Alfa таитоми любителои Toyota ин дараш сахт меко. ман дӯстон дохили салони мошин 4 электроойна сидениҳо лахта топ тоза мекин дӯстон. сидениҳо тоза коробка автомат монитор холодильникаш будааст. не обайнаги холодильник намефаҳмдиго бошон бо хотон фаҳмида гирифтон монитор ҳам гуфтан бозе навероташайко гавзни
خانه دراش مولتیرولی یک طرفه. багажникаш кнопкаки. Ana hammash knopka darosh. 4 elektri. من دوستم 2.4 بنزین. نرخش 125,000 افتاد. ارزان ماشین ارزان در کافشان 125,000 از یک تا ماشین درست نمیتیه. با دکومنتاش همش خودشان کاری میدادیه. این همون نرخ همشونه. 125,000 با سودا میشه. من خوش بشه لایک فراموش نکنید دوستان. ماشین بازار خوشم بیایتونه. باز ماشین دیده این سودا هم میشه میکنم. 125,000 با کمک سودا هم میشه دوستان. لایک فراموش نکنید تا آخر ویدیو تماشا کنید.